नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने देखुं ओडिया डिजिटल न्यूज चलतु जाने आज दिन केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ और आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु एवं चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु प्रथम खबर उपर नजर पकेबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झालमुढ़ी बिक्री कर चर्चा को आसीथिबा दोकानी निज सुरक्षा को नहीं चिंतित। पश्चिमबंगर झाड़ग्राम झालमुढ़ी दोकानी अभियोग करिसेंती जे तांकु पाकिस्तान और बांग्लादेश धमकपूर्व कॉल आसुछि। दोकानी विक्रम साव नामक दाबी करिसेंती प्रधानमंत्री सह तांकु आलोचनार भिडियो भाइराल हेबा परे कहीं जड़े व्यक्ति तांकु फोन करी बारंबार धमक और गाड़ी गलज करुछंती। से अभियोग करिसेंती जे गत किछि दिन हेबा आंतर्जातिक नंबर गुड़िकरु प्रतिदिन एभली एक धमकपूर्व कॉल आसुछि। विक्रम साव कहिसेंती मते वीडियो कॉल एवं ऑडियो कॉल फोन कॉल माध्यम रे पाकिस्तान रु बारंबार धमकपूर्व कॉल आसुछि। सेमाने मते बोमारे उड़ेई देबाकु मध्य धमक देउछंती। मु सेमानकु किछि कहे नाही, केवल कॉलटी काटी दिए। परवर्ती खबर। भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगान प्रति निजर प्रतिबद्धता एवं समर्थन को पुनर्स्थापित करिछि। देशर शिशु टीकाकरण कार्यक्रम को वृद्धि करबा पई 20 टन गुरुत्वपूर्ण सामग्री पठाइछि भारत। सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे से पोस्ट यार सूचना दे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल आहुरी उल्लेख करिसेंती। से लिखिसेंती अफगानिस्तान रो शिशु टीकाकरण कार्यक्रम को वृद्धि करबा पई भारत बीसीजी पई 20 टन गुरुत्वपूर्ण शुष्क सामग्री एवं टिटानस डिप्थेरिया डीटी टीका प्रदान करुछि। भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगान रो बंधुत्वपूर्ण लोकों को समर्थन करने प्रतिबद्ध बोली जयसवाल लिखिसेंती। पूर्व मध्य एप्रिल रे अफगानिस्तान रो शिशु टीकाकरण प्रयास ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। एथि सहित पश्चिम ओडिशार किछि अंचल रे आगामी किछि दिन पाई प्रबल ग्रीष्म हिट वेव जारी रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज बौद्ध और बलांगीर जिले में गोटे किंबा दुईटी स्थान में शनिवार सकाळ पर्यंत घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह वज्रपात और कुआपथर वर्षा हेबार संभावना रही। अन्यपटे झारसुगुड़ा संबलपुर और बलांगीर जिले में ग्रीष्म प्रवाह सतर्कता जारी रहिबो। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आभ्यंतरीण ओडिशा उपरे थिबा मौसुमी वायुर अग्रगति अनुकूल परिस्थिति पाणीपाग परिवर्तन कारण परिवेश पाणीपाग विभाग लोकमानंकु प्रबल खरारु सतर्कता रहिबाकु वज्रपात समय घर भितर रहिबाकु एवं गच्छ विद्युत खुंट और जलाशय निकटरू दूरे रहिबाकु परामर्श दैछंती। परवर्ती खबर। देश में संरक्षण सीमा एवं क्रीमी लेयर को नहीं पुणी थरे बेस चर्चा जोर धरी। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 22 मई 2026 बीसीसी संरक्षण क्रीमी लेयर को नहीं होइथिबा शुणाणी यही प्रश्न उठाइछंती जे जदि जड़े प्रार्थी बापा माँ उभय आईएएस अधिकारी तेबे से कहीं संरक्षण लाभ पाई पारिबा उचित। विचारपति बीभी नागरत्ना से विचारपति उज्ज्वल ज्वाई भूयांको बेंच कहिसेंती जे संरक्षण क्षेत्र में केवल आर्थिक नुहे सामाजिक स्थिति मध्य देखा उचित। यह मंतव्य विचारपति बीभी रत्नागर देइछंती। एही मामला रे से नियम को चैलेंज कराइथिला जेउथि बापा माँ चाकरी को आधार करी पिला माननकु क्रीमी लेयर श्रेणी रे अंतर्भुक्त करने को भूल बोली दर्शाइछंती। परवर्ती खबर। मध्यप्राच्य युद्ध स्थिति जोगु समग्र विश्व तैल संकट नहीं चिंता पड़िछि। एही भितरु भारत बाद पड़ी नाही। भारत दिन को दिने तैल संकट देखा देउथिबारु चिंतारे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देशवासी को विभिन्न खर्च काट विशेष पेट्रोल व्यवहार कम करने को आह्वान देइछंती। एही आह्वान को स्वागत करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर। स्टेट बैंक अकाउंट थिले जानि नियंतु एही तथ्य नचेत आपण मध्य हैरान होई पारंती कारण आगामी 6 दिन बैंक बंद रहिबो। सूचना अनुसार आसंता काली 23 तारीख चलित मासर चतुर्थ शनिवार पड़ुछि जेउथिपाई बैंक साधारणतः बंद रहिबा। 24 तारीख रविवार जेहेतु छुट्टी थिबारु बंद रहिबो। तेबे आसंता 25 तारीख सोमवार 26 तारीख मंगलवार एवं भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी मानक धर्मघट पालन करुछंती। बैंक धर्मघट जोगु सोमवार और मंगलवार लगातार 2 दिन बैंक शाखा गुड़ी को बंद रहिबो। सारा देश रे एसबीआई कर्मचारी माने दरमा पेंशन इत्यादि विभिन्न दाबी धर्मघट डाकरा देइछन्ति।
ପରେ 27 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଏବଂ 28 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଇଦ୍ ଜୁହା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସି ପରାଜୟ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଡୁଆ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ କାଉନସିଲର ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲା ହାଲିସହର ପୌରପାଳିକାରୁ ଟିଏମସି 16 ଜଣ କାଉନସିଲର ସାମୂହିକ ଭାବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିଏମସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବିଧାନସଭା କ୍ୟାମ୍ପସ ଥିବା ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ବସିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠି 80 ବଦଳରେ ମାତ୍ର 35 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 55 ବିଧାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଟିଏମସି ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଦଳ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିଧାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି କାଉନସିଲରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତଥା 5 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ ନେଇ ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ। ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ୍ ଅଧିନାୟକ ଦଳ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ MS ଧୋନି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜକୁ ଦେଇଥିବା ସଫଳତା ଦୋହରାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଶଂସାମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ତିକ୍ତ ବାସ୍ତବତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ସିଜିନ୍ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ 89 ରନ୍ ଦମଦାର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ 2024ରେ ଦଳର ଅଷ୍ଟମ ପରାଜୟ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ସିଜିନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସିଏସ୍କେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦଳ 2023 ଧୋନିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 4 ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ଟାଇଟେଲ୍ ଜିତିବା ସହିତ ସିଏସ୍କେ ପଞ୍ଚମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନବମ ଅଧିବେଶନରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍ଷଠା ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଡିଓ ଅଚ୍ୟୁତ ନନ୍ଦ ଜାନି, ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାହାକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସନାତନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆପଣ ଏହି ଖବର ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘର, ବାଥରୁମ କିମ୍ବା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଅନ୍ଧାର କୋଣରେ କିଛି କକରୋଜ ବା ଅସରପା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥିବେ। କିଏ ଚପଲ ମାଡ଼ରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦୌଡୁଥିବେ ତ କିଏ କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ ଶିକାର ହେଉଥିବେ। ମାତ୍ର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଅସରପା ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି CJP। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷମତା ଗଳି କନ୍ଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଆରା ପାର୍ଟି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଫଲୋୱାର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବିଲିୟନ ଟପି ସାରିଲାଣି। କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କକରୋଜ ପାର୍ଟି? ଏହି ପାର୍ଟି ସେନ୍ସସ୍ ପାଲଟିବା ପଛରେ ରହିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି CJI ଏକ ବୟାନ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କକରୋଜ ଅସରପା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଆଧାର କରି 30 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଏହି ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ।